Yung kasama ko guys, oh. Taga Puro. Shout out na, shout out. Bye, shout out, bye. Unang huli ni Manny, limasag agad. Wala. Wala. Tanoy. Strike, strike, strike. Strike tayo, strike. Yun. Strike tayo, strike. Uy, malaki ito, malaki. Strike guys. Pain natin na pusit. Kinain. Kunin ko muna. Sure bull to. Up. Yan. Ba, ano kaya to? Ba, mabigat na ya. Mabigat. Peace on. Whoop. Ba? Ayun na, oh. Bakoko. Naga kumain. Shiri noy. Shiri. Yun. Sinasabi ko. Ayan guys, unang kagat. Shiri agad, oh. Swerte ni Manoy, ah. Oh, nagkumisa, nagkumisa. Yan. Oh. Sabi pag humila yan eh. Sure bull eh. Sure bull pag humila. Pakita tayo na eh. Video. Ayan oh. Yan guys, ang laki ng shiri. Sige, sige. Jig siya ta, jig. Itong gamit natin guys, oh. Glue jig. 20 grams. No, iniilawan. Naiilaw to eh. Sana eh? Ayan oh. Nakainin na ng danggit yan. Patay na, strike. Ano? Birahan na na bay. Ay lang, ilang. Lamunan, lamun. Tora, patay. Wah nga kayo eh. Bira bay. Lamunan lagi na. Nara, lamun. Bira bay. Bira bay. Ano? Tora. Ala! Put, agay! Coba, coba, pilih. Ayo, Tay. Kuha tong imong kama. Dala tong imong taga ba? May dangi dito na kuha. Dala, dala dali, dala. Tang. Oh, ngaon, ngaon. Sige. Tag-an lagi na. Tag-an lagi madugay. Suyo pa. Suyo pa. Tora. Oh. Oh, dali, dali. Uy,
Sarap to. Oh, laki yun, laki. Kuha sa tagani mo, madali! Ah, Sa katsiri lang. laki yun. Wang. Alisig taga to eh. Wala. Alisig Ha? taga, alisig di. Wala, magtaga lagi. Wala dito. Wala. Nakakot tagal. Katagbay. Yan guys, oh, laki yun. Unsa man akong kuha. Sos, nasausaw paging kubos. Linaw na eh. Bay, yun na ako bay. Sige, kung mauna sa imo ni bay. Ay, katungkuan de. Up, de. Halo na ako ni, wala may mo. Ha? Amping mo. Sige. Ah. Ha? Ah. Sana mamingwit. Taas na jote tayo, jote. Whew. So ayun guys, uwian na tayo. Nakadali lang tayo ng isang shire. Shire, yung ano yung pain natin ay pusit. Yung cuttlefish. Nandun pa sinangutol, iniwan ko. Bitin sa oras eh. Babay tayo bukas, babalik ako bukas dito.